Okay. Hello and welcome to all to this webinar on mental health and Buen Vivir, critical interculturality as a bridge for other forms of knowledge in the care practices of indigenous community, which is hosted by APA Division 52 International Psychology. This webinar is part of the series titled Visions from the Global South, to celebrate the activities of psychologists that live in the Global South, to provide usable information for international engagement, and to encourage us to take a broad and global perspective. This webinar series has been founded by the Interdivisional Grant Culturally Competent Counseling Vision from the Global South in partnership with Division 17 Counseling Psychology. My name is Pina Marsico. I am the current president of Division 52 and your host for today's webinar. I want to thank the members of the webinar committee, Dr. Theo Lazarus, the chair, who is with us, Dr. Tatiana Elnour and Raffaele Modugno. Before we begin, our online audience have the ability to ask questions by typing them in the chat box located at the bottom left of your screen. Please feel free to type your question during the presentation. I will make note of them, organizing them, and during the very last minutes, I will present them to our speaker for discussion. At this time, it's my pleasure to introduce and welcome our guest speaker, Victor Arturo Velázquez Prieto, who has a Bachelor of Psychology and Pedagogy, a master's degree in interdisciplinary social research, and is involved in the doctoral school, Complex Thought World Center for Advanced Study for Social Transformation Through Complexity. He is a national referent for mental health and Buen Vivir for the Colombian Institute of Family Welfare, creator of the Munay Community Health Model and national coordinator of the Community Health Approach for the Health Provided Sanitas Keralty. Trained and experienced in the design, monitoring, evaluation of the intercultural projects for over 20 years in the field of community health organization and pedagogical education, both formal and informal setting. As an interdisciplinary social researcher, he also has coordinated projects and intervention in community, in the field of public health, in the field of social responsibility, disability issues, quality life and well-being, armed conflict, environmental and social inclusion, hospital pedagogy, care and health didactics, interculturality, street living condition, etc., etc. As a licensed psychologist and educator, he also has led research in educational and human social sciences, participating in nationally recognized research groups. He has over 20 years of teaching experiences at university level and has supervised undergraduate and master theses. His doctoral training has enabled him to develop an intervention model that integrates various academic and popular forms of knowledge for the formulation of action that consider the complexity of environment and the interaction of the phenomenon involved. He has identified effective communication channels for achieving changes, utilizing the field of complex thought to facilitate the interrelational and complementarity perspective that engage projects, results, and expected outcome. It's my great pleasure having you here, Victor, and I leave the room to you for your presentation. Thanks a lot. And just to add that this presentation will be held in Spanish and English. So it's one more new things that our webinar committee is trying out. Thanks a lot. Buenos días para todos. Quiero primero agradecer a la División 52 Internacional de la APA, a Pina, a Teófilos, a Rafaelo por su apoyo y a Alexander por el proceso de traducción que vamos a tener en el encuentro del día de hoy. Hello, good morning, everyone. I really want to say thank you to APA and also to Teófilos and Pina for opening this space, and also to Alexander, myself, that I will be doing the translation of this presentation. Para iniciar esta conversación, vamos a aclarar primero que la perspectiva del buen vivir que vamos a involucrar aquí representa los buenos vivires como las posibilidades diferentes de poder habitar formas de bienestar propias de cada territorio.
So, in the perspective of good living that we're going to involve here, it represents a good living as the different possibilities of being able to inhabit forms of well-being as specific to each territory. Esta visión de los buenos vivires nos permite a nosotros entonces reconocer que hay una diversidad de experiencias que remiten al buen vivir que tienen que ver directamente con las vivencias de los territorios. So this, it allows us to recognize that there is a diversity of experience that refer to good living that have directly to go with the experiences of each territory. Los aportes que hace esta mirada de buen vivir a la salud mental radican en la presencia de cuatro elementos constantes dentro de estos buenos vivires en las comunidades ancestrales. Before taking this look at mental health, they are a structure or they lie in the presence of four constant elements within these good lives in ancestral communities. Reconocemos entonces que desde esta perspectiva, para los aportes en la salud mental, la interdependencia y el respeto hacia la vida en todas sus manifestaciones forma parte de un elemento principal para este ejercicio. We recognize that from this perspective, from mental health support, interdependence and respect for life in all its manifestations, it's part of a main element of this exercise. Que permite ver entonces un equilibrio o promueve esta visión en equilibrio tanto de la dimensión espiritual como la social y la ambiental desde una perspectiva territorializada. So, which allows us to see the balance or promotes this balanced vision of both the spiritual dimension, the social dimension, the environmental dimension from a territorial perspective. Esta visión territorializada siempre orienta en estas visiones de comunidad a los valores de la reciprocidad, la solidaridad y el espíritu comunitario que reemplazan las miradas occidentales de consumismo capitalista e individualistas. This territorialized vision, it's always oriented in these visions of community of the values of reciprocity, solidarity, and community spirit that replaced the Western views of capitalism and consumerism and individualism. Este tejido se da gracias a un proceso de diálogo intercultural crítico que lo que busca es poder respetar y reconocer y posicionar las prácticas y los conocimientos de las comunidades de cuidado sin imponer unas visiones únicas de un marco de bienestar. So this fabric occurs thanks to a process of critical intercultural dialogue that seeks to be able to respect and recognize the position of practices and knowledge of the care communities and without imposing unique visions of well-being framework. Estos elementos principales que estamos retomando acá nos permiten entonces dar un giro eh, al paradigma que tenemos de la salud mental. Y es que en esta perspectiva no nos centramos en la salud como una visión de ausencia de enfermedad, sino como la salud mental como la posibilidad de un buen vivir constante. So the main elements that we are returning to here right now allows us to give us a twist to the paradigm that we have of mental health. That it's in the perspective we not focus on health as a vision of the absence of illness, but as a mental health as the possibility of constant good living. Así que aquí metodológicamente para nuestras acciones debemos involucrar el reconocimiento de las prácticas de cuidado y apoyos que existen en la cultura antes de nuestra llegada, esas acciones que han dirigido al buen vivir desde antes que llegaran los profesionales de salud a los territorios.
So here, in the methodology for our actions must involve the recognition of care practices and support all what exists in their culture before our arrival. So those actions that have directed towards good living since before the health professionals will arrive to territories. Reconociendo entonces estos elementos desde una perspectiva de entornos protectores y de apoyo mutuo que vinculan el manejo de las emociones e integran todos estos elementos emocionales y de sentimientos y deseos a las dinámicas sociales y culturales de la comunidad. So protective and mutually supportive environments, the management of all of these emotions and sufferings that are integrated to the social and cultural dynamics of the community. Esto lo realiza incorporando valores culturales y espirituales como prácticas de cuidado. So we do this by incorporating the cultural and spiritual values of collective care practices. Pero además nos permite tener una mirada no patologizante de los problemas psicológicos y emocionales que se presentan dentro de las comunidades y nos enfoca a buscar soluciones o puentes de transformación a partir del contexto cultural y social. So with this, what we do is that with non-pathologizing approach to the emotional and physical problems, we seek to solutions that consider the cultural and social context. Para poder avanzar en este ejercicio y en estos puentes entre las maneras tradicionales de ver la salud mental y la construcción desde el buen vivir, haremos un abordaje desde la interculturalidad crítica. In order to advance in this exercise and these bridges between the traditional ways of seeing mental health and the construction from good living, we will make an approach from critical interculturality. Esto va a permitir o nos ha permitido promover relaciones justas entre las culturas, respetando la diversidad de conocimientos y resistiendo a las prácticas colonizadoras de una sola forma de ver la salud mental y de una sola forma de atenderla. Estas visiones surgen directamente de los territorios y buscan transformar las condiciones sociales y empoderar a partir de los saberes ancestrales. So allowing this is promote to fair relationships between culture, respecting the diversity of knowledge and resisting to colonizing practices of a single way of seeing mental health and a single way of carrying it. These visions are or arise directly from the territories and seek to transform social conditions and empower the ancestral knowledge. Así pues, abordaremos entonces tres principios fundamentales desde la interculturalidad crítica para el trabajo en salud mental y buen vivir. So we will then address three fundamental principles from critical interculturality for to work in mental health and good living. El primero tiene que ver con el diálogo horizontal de los saberes y es que aquí lo que se busca es aceptar y respetar esos conocimientos que trae cada cultura. So the first one here it's related with the horizontal dialogue of knowledge between what it's the culture and also with the new knowledge that is coming. El segundo elemento es la transformación social que busca cuestionar y desafiar esas estructuras de poder que han homogenizado y subalternizado los saberes propios de cuidado de los territorios. In this second part is the social transformation that seeks to question and challenge those power structures that have homogenized and subalternized the knowledge of caring for the territories. Ujú. Así como la valoración de la historia y el contexto, reconociendo que cada grupo, antes de la presencia de las personas que vienen como especialistas a abordar estas problemáticas, han tenido una tradición de bienestar según su cosmovisión y sus prácticas que le ha permitido mantener la armonía en el contexto.
So as well, in this third one, it's the appreciation of history and context, recognizing that each group, before the presence of people who comes as a specialist to address these problems, have had a tradition of well-being according to their worldview and their practices that has allowed them to maintain harmony in the context. Con estos elementos, entonces, ya comprendemos cómo la interculturalidad crítica nos puede ayudar a acercar esas visiones de buen vivir y salud mental para tener una aproximación definida de las acciones que se desarrollarán en el territorio. So with these elements, then we understand how critical interculturality, can help us bring together those visions of good living and mental health to have a well-defined approach to the actions that will be developed in the territory. Retomando entonces desde lo anterior, tres elementos centrales para el desarrollo de este ejercicio desde la salud mental, el cual parte desde un elemento central que es la no patologización de estas condiciones y centrarnos en la colectividad y la interdependencia de la naturaleza como un enfoque comunitario preventivo. So returning the form of these three central elements of development of this exercise are mental health, which starts from a central element that is the non-pathologization of these conditions and focusing on the collectivity and the interdependence of nature as preventive community approach. Teniendo como un propósito central en el desarrollo de este avance el fortalecimiento de esa identidad cultural y el reconocimiento y posicionamiento de las prácticas culturales para la articulación de acciones de salud mental en los territorios. So having as a central purpose in the development of these advance of provide a lot of strength in cultural identity, the recognition of and positioning of cultural practices of the articulation of mental health as in action for the territories promotes this integral collective well-being. Además de poder identificar en la vida cotidiana estos elementos que hacen conexión con la vida para sostener la armonía en las relaciones y la salud mental. And basically, what this does is the recognition of the practices of the collective good living. They identify the connections with the harmony present in the territory. Podemos ver así entonces que los aportes que se involucran desde este ejercicio tienen que ver con la vinculación de esas prácticas tradicionales para unas intervenciones conjuntas que ayuden a reducir los estigmas de los tratamientos y que además nos permita vincular y trabajar de manera colectiva problemáticas como el suicidio o el consumo de sustancias psicoactivas. So in this case, what happens is that this contribution of mental health, it will go and integrate traditional practices of into interventions, helping to reduce the stigma and improve the treatment. This will attach problems like the suicide and the use of some substance as an inclusive, culturally respectfully model oriented to the mutual support. Lo que se busca es tener un modelo inclusivo que sea culturalmente respetuoso y que permita un abordaje que no se centre en lo individual ni en los abordajes tradicionales clínicos. Right here, what we try to look for is to have an inclusive model that is culturally respectful and allows the approach that does not focus on the individual or the traditional clinical sabotage or action. Con estos elementos en mente y en el desarrollo para el abordaje, entonces se han propuesto unos principios para ese acompañamiento, unas orientaciones que nos permiten a nosotros facilitar la implementación de estas metodologías. With these elements in mind and the development of the approach, some principles have been proposed for the support and
also some guidelines that allows us to facilitate the implementation of these methodologies. En estas orientaciones, entonces, partimos de un reconocimiento de esas prácticas de cuidado dentro del territorio y continuamos con una representación clara del significado de la salud mental que tiene y viven los contextos. In these guidelines, we then start from a recognition of these care practices within the territory and continue with the clear representation of the meaning of mental health that the contexts have and the experiences they have. A partir de esa concepción de salud mental que se tiene al interior de los territorios, se sugieren hacer espacios de diálogos de saberes que permitan unos puentes de comunicación en el reconocimiento de la importancia en un primer momento de la cosmovisión y la identidad para la atención en esta salud mental. So these dialogues of knowledge will allow us to understand the importance of worldview and the identity and for comprehensive mental health care. Pero que además permita también a los profesionales en salud socializar el propósito del acompañamiento que se tiene de la salud mental y los aportes que hace estas acciones de intervención clínica en el fortalecimiento del buen vivir de la comunidad. Because it's always giving us the opportunity to help professionals to socialize the purpose of mental health support and the contributions that these clinical intervention actions make to its strength the good life or the good living of the community. Cuando ya tenemos esta mirada global, integral de la salud mental, se busca la creación de unos espacios comunitarios que permitan una comprensión crítica de cómo se habita y se vive la salud mental en la cotidianidad. So we have this global and comprehensive view of mental health, and then we seek for the creation of community spaces that it gives us the opportunity of a critical understanding of how mental health is inhabited and experienced in everyday life. Esa visión, esa construcción de una mirada crítica sobre la salud mental nos permite también identificar al interior de los territorios esos recursos que permiten a las personas conectar con su vida armoniosa, esos recursos que están dentro de su contexto comunitario que facilita el agenciamiento de la salud mental y el buen vivir. So what happens then is that this vision and this construction of a critical view of mental health also allows us to identify within the territories the resources that allow people to connect with their harmonious life, what they have inside. Those resources that are within the community context that give us the facility of understanding mental health in good living. Siguiendo los pasos anteriores, a partir de toda esta construcción, se permite entonces ahora sí el diseño colaborativo de unas rutas interculturales que permitan un abordaje y acompañamiento de la salud mental desde entornos comunitarios, pero también desde el acompañamiento clínico. So in this case, based on all this construction, what happens is that that collaboration design of intercultural roots for the collective accompaniment of mental health from the perspective of good living, it will help as a clinical support and resource. Junto con estos elementos se debe mantener esos diálogos de saberes con la comunidad que permitan una reflexión constante y el seguimiento a la efectividad de la implementación de estas estrategias y hacer los ajustes que se requieran a partir de los hallazgos. So these elements must maintain these dialogues of knowledge with the community and give us also the opportunity of a constant reflection in monitoring the effectiveness of implementation of these strategies and make the adjustments that are required based on their findings. Estos elementos ya han sido probados en intervenciones anteriores y a continuación vamos a presentar
una experiencia con los principales hallazgos cualitativos que ha permitido esta metodología y estas estrategias. So these elements have already been tested in previous interventions, and next we're going to present to you the experience with the main qualitative findings and these for these methodology and the strategies that have allowed us to do these work. Hablaremos entonces del caso específicamente que tiene que ver con el acompañamiento a la salud mental en comunidades indígenas y específicamente desde el trapecio amazónico. So we will then talk about the case specifically that has to do with mental health support in indigenous communities and specifically from the Amazon trapezoid. El trapecio amazónico es ese territorio que se encuentra en el área de influencia entre Colombia, Brasil y Perú y que está cercano, colindando con Leticia y sus alrededores. So this region, it's located in the areas of encompasses of Brazil and Peru, and it's a territory with high diversity there. En este territorio, si bien hay una alta convergencia de diversidad cultural, particularmente los grupos que hacen mayor representatividad en el territorio son los indígenas ticuna. So in this territory, there's like a high convergence of cultural diversity, and particularly the groups that are most representative in the territory are indigenous Ticuna. Los desafíos que tenemos frente a la salud mental en estos territorios están atravesados por los choques culturales, la influencia externa y la pérdida de las prácticas tradicionales que han puesto en riesgo la vida emocional, social y física de las niñas, los niños y los adolescentes del territorio. So in this region, there are these significant challenges related to the mental health for indigenous communities due to there's a culture shock that influence and the loss of traditional practices that served emotional and social protection for the teenagers. Mm, A partir de ello, entonces vamos a mirar aquí los primeros hallazgos cualitativos que se han identificado a partir de la puesta en práctica de la metodología que hemos presentado hasta este momento. So from this, we're going to look here at the first findings that were like qualitative that have been identified from the implementation of the methodology that we have presented up to this point. El primer elemento está centrado en la concepción que se tiene de la salud mental desde el territorio y es que desde las perspectivas ticuna, la salud mental es asociado al estar fuerte y este estar fuerte se vincula profundamente con aspectos no solamente físicos, sino tiene que ver también con elementos espirituales y la influencia de entidades sobrenaturales que se relacionan con el bienestar. So it is first part, it is focused on the conception of mental health from the territory, that from the Tikuna perspectives, mental health is associated with being strong. And this being strong, it's deeply linked to not only physical aspects, but also has to do with the spiritual elements, the spiritual influence of supernatural, like supernatural entities that are related with well-being. La concepción o la manera en que se representa el buen vivir en este territorio se traduce o se comprende como conectar con la vida. Esta es la manera en que ellos representan desde el territorio el buen vivir, lo conciben como conectar con la vida. So the conception or the way in which good living is represented in this territory is translated or understood as connecting with life. This is the way in which the representing the good living from the territory, the main aspect and the main thing here is connecting with life. Con esas comprensiones se generaron unos diálogos de saberes que permitieron una comprensión
holística de la salud mental que permitió la comprensión de factores de riesgo y protectores desde la visión de las prácticas de las comunidades indígenas ticuna. With these understandings, the dialogues of knowledge were generated and gave us the opportunity to holistic understanding of mental health that allows the understanding of risk, the protective factors from the vision of the practices of these indigenous communities. Estas charlas con los sistemas de salud convencional y las comunidades facilitaron comprender de manera crítica que los elementos que se quieren observar o trabajar desde esta perspectiva tienen que ver con los factores de riesgo asociados al choque cultural, la influencia de la tecnología y la presencia de sustancias psicoactivas en el territorio, así como la debilidad que existe dentro de la institucionalidad en un abordaje desde un enfoque diferencial para la atención en la salud mental. So these talks with conventional healthy systems and communities made it easier to critically understand that the elements that we want to observe or work on from this perspective have to do with the risk. There's like several risk factors. These factors are associated with cultural shock, the influence of technology, the presence of psychoactive substances in the territory, as well as the weakness that exists within the institution in approach from a different mental health care ways to approach these problems. Junto con esta comprensión crítica se hallaron también entonces elementos que permiten conectar con la vida o prácticas que fortalecen la salud mental, que están asociadas a prácticas como el Festival de la Pelazón, que es una práctica que busca celebrar el paso a la adultez de los jóvenes. So along with this critical understanding, elements are also found that give us the opportunity to connect with life, with practices like the Pelison Festival, which is a practice that celebrates the passage from adulthood of young people. Pero además reconocieron también como un elemento que conecta con la vida los lazos sociales y familiares que se tienen dentro de la comunidad y a partir del trabajo anteriormente desarrollado, se logró también que la comunidad reconociera como un elemento de conexión con la vida la capacidad instalada que se deja en el territorio de poder identificar señales de riesgo en la salud mental por parte de los profesionales que acompañan el ejercicio. So in this also they also recognize as an element that connects with the social and family ties that exist within the community and based on previously developed work was also achieved that the community identity is the element of connection with the life installed or generates a capacity that on itself and in the territory, it will allow the professionals to identify the risk signs of mental health and to professionals who accompany this exercise. Esto nos llevó entonces ya a la concepción y la creación de un diseño colaborativo, de un plan construido con la comunidad y con los profesionales que atienden la salud mental, que se nombró Amazonas Conecta con la Vida. So this then led us to the conception and creation of collaborative design of a plan built with the community and with the professionals who care for mental health that was named Amazon Connects with Life. Los elementos que surgieron a partir de los pasos anteriores para involucrarlos dentro de este plan fueron el aspecto de la salud intercultural, la identidad, la participación social, la transformación de conflictos y las prácticas para el cuidado de la salud mental y el buen vivir. So
The creation of this collaborative plan, Amazon Connects with Life, involves different aspects like intercultural health, identity, social participation, transformation of conflicts, and practices for mental health care and good living. Con la comunidad se decidió entonces que a partir de un diálogo de saberes, las dimensiones en las que se acompañarán estos ejes son la dimensión personal, la comunitaria, la social, la espiritual y la cultural como elementos principales de este plan. With the community, it was then decided that from a dialogue between everyone, that we will have to reaffirm the personal, community, social, spiritual, and cultural dimensions as the main elements for the development of the plan. Este trabajo, estas acciones nos llevaron finalmente con los diálogos comunitarios a el emerger del pensamiento ticuna, centrado en la identificación de esos elementos de ese pensamiento como el elemento central para trabajar en la salud mental. So this work or these actions finally give us the opportunity to generate a dialogue of emergence of Tikkun thinking, focusing on the mental health. Así pues, la salud mental desde el pensamiento ticuna se ve vinculado a cuatro elementos que tienen que ver con Qua, la sabiduría, Pora, la fortaleza, Nai, el pensamiento y Mau, la vida. In this process, then from based on this Takuna thought, we linked or we identified four main pillars of their thinking. The first one, Kua, wisdom, Pora, strength, Nai, thought, and Mao, life. Esto nos permitió entonces tener una representación desde su cosmovisión de cómo se interpreta la salud mental para la comunidad. And after this, then this gave us a representation from his worldview on how mental health is interpreted from the community. De estos elementos emerge también entonces el mayor factor de riesgo desde esta perspectiva de cosmovisión ticuna, que está asociado al espíritu de la chachacuna como un desestabilizador de la armonía. From these elements, the greatest risk factor emerges from this perspective of Tikkun worldview, which is associated with the spirit of Chaka, Chakakuna, Chachakuna. That's the main spirit that could destabilize the harmony of the community. Este espíritu básicamente lo que busca es que la persona se haga daño y se activa o es invocado a partir de las transgresiones de las normas culturales, y esto hace que la persona se aleje de esa protección espiritual que brinda su cultura. So basically, what happens with this spirit is that basically seeks to cause harm to the person and is activated or invoked through the transgression of cultural norms, and this causes the person to distance themselves from the spiritual protection provided by their community or culture. Finalmente, este proceso entonces nos permitió a nosotros enfocar estos elementos de los principios del pensamiento ticuna y estos factores de riesgo identificados asociados a la pérdida de la tradición en unos elementos que abordamos que tiene que ver con ese relacionamiento que se hizo entre los pilares del pensamiento ticuna y el relacionamiento que facilita desde este pensamiento un abordaje de la salud mental. Finally, this process then it gave us the opportunity to focus on these elements of principles of Tikkun thought or Tikkun thinking, and that were identified as risk
factors associated with the loss of tradition in some elements that we address that we have to do with the relationship that was made between the pillars of Tikkun thought and the relationship of the facilities from this thought and the approach to mental health. En este relacionamiento, entonces vemos que el Pora, identificado como la fuerza física y espiritual que impulsa a las personas de la comunidad a enfrentar las adversidades y las enfermedades y otros riesgos y otras dificultades que se presentan en el territorio, como un elemento de la salud mental que nos permite a nosotros movilizar la resiliencia comunitaria y la protección frente a las influencias espirituales negativas que pueden amenazar la salud mental en la comunidad. So in the case of Pora, we see that this Pora has been identified as the physical and spiritual force that drives people into the community to face the adversity and illness and other risks or other difficulties that arise in the territory as the element of mental health that gives and mobilize the community the resilience and the protection against negative spiritual influences that can threaten the mental health of the community. Asimismo, el Cuau, la sabiduría que representa una perspectiva de sabiduría acumulada o la sabiduría comunitaria, que abarca no solamente esa sabiduría ancestral, sino también esos conocimientos prácticos que se viven en la vida cotidiana desde lo espiritual y lo moral, facilita desde la salud mental el promover una identidad cultural que va a reforzar entonces unas comprensiones del mundo que desde esta perspectiva ancestral van a generar acciones de protección para la comunidad de las influencias externas que pueden poner en riesgo la estabilidad emocional o cultural. In the case of Kua, wisdom, we see that we identified this physical and spiritual force before, and then with the wisdom, the accumulation of knowledge encompasses the practical and the spiritual moral of knowledge that guides the life in the everyday surroundings. Reconociendo entonces también dentro de estos pilares el ñae o el pensamiento, que es esa capacidad de reflexión que no solamente está centrado en la racionalidad y en los análisis, sino que involucra también el ámbito espiritual y emocional para ese equilibrio y armonía interna que facilita la reflexión sobre el rol de cada persona dentro de la comunidad y las conexiones que tiene esta persona con la naturaleza. Este elemento, esta idea, nos facilita desde la salud mental un equilibrio que transforma los conflictos internos y externos y ayuda a gestionar las emociones de manera armoniosa. Going with Nyai, what happens here is the capacity of reflection and analysis is in a not only rational involves, but also involves the spiritual and the emotional sphere. For internal balance, reflecting on the role in the community that these relationships will create with the community and also will provide a harmony on how to control the feelings. Y finalmente, el Mao o vida, en la cual desde estos principios ticuna se concibe como a la vida como un elemento sagrado que se entrelaza entre la naturaleza y el espíritu y que representa esa esencia de estar vivo en comunión o de manera interdependiente que subraya la importancia de una existencia en armonía o balanceada. Esto nos permite desde el abordaje en la salud mental promover unas prácticas de vida saludables colectivas donde el bienestar del individuo, de la persona, no se separa del bienestar del grupo y de la naturaleza y así se fortalece una salud mental con una perspectiva de vida compartida.
In the case of Mao, what it promotes is the healthy and the collective living practices where individual well-beings are not separated from their well-being group and the nature. The connection with nature is strengthened the mental health from a shared life perspective. So it's sacred and intertwined with the nature and spirits, and it represents the essence of being and live in communion not only with the community but also with the environment. It's a balance of existence. Para concluir, entonces, dentro de estos hallazgos cualitativos es importante mencionar que estos cuatro principios asociados al trabajo colectivo de la salud mental se están trabajando no solamente dentro de la comunidad y el territorio, sino que ya son referenciados y abordados dentro de las consultas clínicas por parte de los profesionales en salud mental, y las instituciones educativas también están tomando en cuenta estos elementos para la transformación de los conflictos al interior de la escuela. So, with this, after checking this find of the four bases of importance that we just mentioned right now, these four principles, they're associated with collective work. But now it's not only considered into the cultural practices, but it's also a reference for professionals and the institutional action. Also, education system, they're using these pillars to analyze and try to combine this with the practices to get a solution for conflicts and also to give solutions for mental health. Esperamos que el espacio compartido el día de hoy haya sido de su provecho y de su agrado. Muchas gracias, y con esto finalizamos el espacio del día de hoy. So I hope that this was it was a pleasure to talk to you, and thank you very much for this. And we hope that you have learned and kept something from this presentation for you. Quedan algunos elementos faltando por desarrollar. El tiempo no nos da la posibilidad. Esta imagen que ven allí al finalizar es una imagen de la representación del sol que tienen los ticuna y que simboliza precisamente esos cuatro elementos que estuvimos trabajando fuertemente durante la presentación. Muchas gracias. So there are more things that we would love to explain, but because of the time is not possible. And basically, what the image that you're seeing right now is the Tikkun image of the sun that symbolizes precisely the elements that we were working on during this presentation. And thank you very much to everyone. Well, thank you very much, Victor. Of course, we have learned a lot from you. Thanks a lot. It has been an inspiring talk. And thanks again also to Alexander for his fantastic translation. Once again, that's been both a combination of Spanish and the English, I think, has been extremely interesting this time. Okay, there are some few questions, but please, people that are joining they are here, please write your question in the chat. I will start with the first one. The first one is about who are those professionals? So who are those professionals that make the intervention? So are those people that they have some specific training and specific cultural background? This is the question. Entonces, una de las preguntas que ponen es, ¿quiénes son estos profesionales? ¿De dónde vienen? ¿Qué tipo de formación profesional o si tienen algún enlace cultural con las comunidades? Ujú. Dentro de los sistemas de atención de los servicios del Estado, la visión que se tiene aún es muy occidental. Entonces, estos profesionales vienen desde esta perspectiva, son específicamente psicólogos y psiquiatras, pero las acciones que estamos desarrollando desde ICBF involucran personas del territorio, involucran personas de las comunidades ticuna, y abren la posibilidad a no solamente tener psicólogos y psiquiatras, sino también pedagogos y antropólogos que forman parte de estas comunidades y nos ayudan a nosotros
hacer unas comprensiones un poco más cercanas a la comunidad. So basically, what happens is that in the Colombian state services of psychology, it's they still have like an Eastern perspective. So most of them they are psychologists or psychiatrists that are receiving this training, but also we're trying to combine it with people from the territory. So it's a combination from people from the institution of the state sending psychologists and psychiatrists, a combination of people from the territory, and combine these two knowledges. Okay, thank you very much. So the next question has to do with the armed conflict in Colombia, which is let's say, unfortunately, sort of, we know what are these. Is there any difficulties in implementing the professional intervention because the armed conflict in Colombia? La pregunta en este caso tiene que ver con el conflicto armado. La pregunta dice, ¿existen o qué dificultades han encontrado ustedes a la hora de aplicar esta metodología? ¿El conflicto armado es un limitante para la aplicación de esta metodología? Em, con las comunidades llegamos a la comprensión que precisamente parte del espíritu del Chachacuna está en ese conflicto armado. Las principales dificultades que hemos tenido frente a esto es que, por supuesto, este tipo de intervenciones empoderan y agencian a las comunidades indígenas y empiezan a generar resistencia frente a estas prácticas violentas que existen. Entonces, hemos tenido dificultades en cuestiones de amenazas y demás, pero además el acceso a los territorios es muy limitado. Las posibilidades de llegar a estos lugares son muy difíciles y pues se vuelven peores por la presencia de estas personas que bloquean las acciones que queremos desarrollar. Okay, so in that case, the answer is that yes, definitely there's a limitation in difficulties. So the first thing is that the community identifies the spirit Chachacuna as one of the spirits that intervenes in these type of situations. And the first thing is that having access to their territory, it's difficult. After that, when with the presence of these groups, armed groups, illegal groups, they also block access to territories. So yeah, definitely it's a difficulty that we try to manage every single time that we go there. And they try to block the presence of the professionals. And it's one of the biggest difficulties. Thank you very much. So the next question has to do with is the following. What do you think about the criticism that some indigenous intellectuals, such as Oviedo Freire, make to the translation of Buen Vivir by leftist intellectuals in public health and psychology as another form of colonial logic that assumes the idea of a linear development and of nature as a source to exploit? There can be a real post-colonial integration between ancestral psychology and Western psychology? La pregunta en este caso es, ¿cuál es la posición de los miembros de la comunidad en torno a que un grupo de profesionales externos lleguen a intervenir y a trabajar con ellos? ¿Se podría considerar como un tipo de intervención colonial? ¿Y cuál es la posibilidad real que existe entre la unión del conocimiento de Occidente y junto con el conocimiento indígena? Ujú. Sí, realmente cuando hacemos un acompañamiento a una comunidad se puede considerar una intervención colonizadora dependiendo de la manera en que nos acerquemos. Desde esta visión nosotros no consideramos que la perspectiva ancestral tenga la respuesta a las situaciones de salud mental que existen. Tampoco consideramos que la respuesta sea completa desde los servicios y la visión de salud mental que tenemos desde Occidente, sino que partimos de una horizontalidad en el relacionamiento. Así, esto nos ha permitido a nosotros generar acompañamientos y no intervenciones, y estos acompañamientos surgen a partir de los diálogos. Eh, el ingreso a las comunidades se da desde el reconocimiento
de las capacidades que han tenido ellos de resistencia para sostener la salud mental en los territorios. So in that case, sometimes a company can be considered as colonizing intervention, depending on the way that that you see it. But basically, what we're trying to do is that to keep a horizontal talk. So instead of intervention, we're just accompanying their processes, respecting their ancestral perspectives in order to answer to the necessity of mental health intervention. So what we do is that we accompany them and respect their ancestral perspective and try to provide this horizontal dialogue between the professionals, the Western, with the indigenous knowledge. El trabajo fuerte se ha centrado en la construcción de un conocimiento nuevo que surge a partir de la interacción del diálogo, sin ninguna pretensión de posicionamiento de ninguna de las dos voces. Esto nos ha permitido a nosotros, a partir de ese tejido, funcionar como un apoyo a las comunidades y no como un elemento definitorio de su salud. Also, the construction, one of the ideas of this accompaniment is that the idea is the construction of a new knowledge, generate new knowledge that arises from the interaction of both dialogues and pretends of it doesn't pretend of positioning the Western or the indigenous as the main or the only solution. The idea is to create a new knowledge that works as the support for another communities and not as a defending only indigenous knowledge or defending only the Western thinking. The idea here is to create a new knowledge that gives a resource for future communities or future members of the community. Okay, there are some few questions for you, Victor. The next one is the following. How is the sustainability of this intervention being ensured over time? La pregunta es, ¿cómo es la sustentabilidad de este proyecto durante el tiempo? ¿Qué tan largo va a ser? Cuando hablamos de acciones comunes, estas intervenciones tendrían un tiempo limitado porque estarían presentes solo cuando están estas personas en el territorio y se finalizaría al irse. Lo que buscamos nosotros es que estas acciones al interior del territorio se trasladen o sean desarrolladas por los pares, por las personas que están involucradas allí y que esto facilitaría entonces la presencia del desarrollo de las acciones continuamente. Como organización y como institución, las acciones se mantienen durante el plan de gobierno de este presidente, pero nuestra búsqueda como intelectuales por decirlo de alguna manera, independientes a las acciones de los gobiernos, es dejar que estas acciones entre los pares continúen por la fuerza y la potencia y el sentido que le ven a las acciones. So basically, these interventions will have a limited time because they will present the limitation of, first of all, the government. So these actions will be maintained during, first of all, by the government of these president. All right, but what we are looking apart from that is to talk with the pairs, with the persons that are involved at the territory to create this and create like an independent way of repetitiveness of these practices or these knowledge that we have created and transfer them to the other new members of community. So it is a limitant because of the government and but the idea is to talk with the pairs, with the members of the indigenous community and let them try to keep this knowledge and pass it through the new members of the communities. Thank you very much. There are two more questions, and then unfortunately we have to stop because we are running out of the time. But the next question is, what are the arguments used by armed groups to prevent these interventions? La siguiente pregunta es, ¿cuál es el argumento para los
para los grupos armados para prevenir o limitarles el acceso a las comunidades a ustedes? La cultura de la ilegalidad de Colombia es el principal elemento de dificultad. En estos territorios, la presencia del narcotráfico eh, hacia diferentes lugares de Sudamérica, y la necesidad de estos grupos armados de tener carne de cañón eh, con nuestros niños, niñas y adolescentes, hace que ellos conciban este tipo de acciones como acciones de riesgo. Mm, Aquí hay que ser muy claro y es que tanto los grupos armados ilegales de izquierda como los grupos armados ilegales de derecha están completamente atravesados por el narcotráfico y sus intenciones son económicas y violentas. Entonces, estas acciones que proponen la armonía y traer la paz, por supuesto, nos convierten a nosotros también en objetivos militares. What happens here is it's a conflict. This armed conflict involves the illegal arms from the right side and the illegal groups from the left side. So what happens is there's a culture of illegality, and what happens is that everything of all of these processes and with armed conflict are related with drug trafficking. So basically, what they want to do is that they want to have access to the territory to process and do all the drug trafficking, and also because they used indigenous community people as members of the war or people that they can take when they go to war. So it's like a source of a safety for them. And also, if you have the territory, you will have like a place to do your drug trafficking, and also you will have people to go to war. So basically, if you're taking that from them, these interventants will become like a target. So they don't want them to go here because they will make an intervention with their place to do the drug trafficking and also with the people that they're using to go to war. Okay, then the very last question is the following. Thank you for such a wonderful presentation. This view that you have presented today of mental health and Benvivir is many times viewed as alternative science or as not scientific enough by mainstream perspectives. I was wondering, what is your perspective on this? On how to navigate and oppose to this colonial view? Lo primero que te dicen es que muchas gracias por la presentación que hiciste. Definitivamente la perspectiva de la salud mental que estás estableciendo es una muy buena alternativa, pero que claramente no está avalada totalmente científicamente. Y te preguntan cuál es tu perspectiva en torno a esta visión que va en contra, pues, de lo científico y del pensamiento occidental. Ujú. Muchas gracias por creer que esto tiene algún aporte. Em, digamos que sí tiene una perspectiva científica, pero estamos trabajando en un camino en el cual esas visiones de lo científico tengan una amplitud diferente. Toda la construcción de la ciencia se hace a través de la empiria y aquí estamos precisamente trabajando desde lo experiencial. Y pues no es mi esfuerzo, aquí hay que darle la entrada a la División 52 de la APA, lo que está haciendo Pina, a lo que está haciendo Teófilos y su equipo, ¿sí? Por reconocer y dar un campo de cientificidad y de validez desde esta perspectiva a las acciones que se están haciendo desde los territorios. Es importante que nosotros no construyamos unas perspectivas ideológicas en las acciones. Así como eh, las comunidades disponen el ingreso nuestro a los territorios y nosotros nos preparamos para hacer este acompañamiento, así la cientificidad y la psicología debe prepararse con acciones como las que está haciendo la División 52 para tener un reconocimiento de estos ejercicios como unas prácticas validadas y que tienen resultados reales.
So first, thank you for appreciating the presentation of today. We're working on creating a scientific perspective. Of course, we're using the experience as science does. Um, and basically, it's not only our job, it's not only our intervention, it's also the intervention of the division, 52nd division of what Pina is doing, of Theophilus is doing, and it's to start recognizing the actions that we have made as a way to give an interpretation of mental health and intervent. The idea is not to create an ideology here; it's to let us understand that at the same time as communities are giving us the opportunity to go and work with them with their knowledge and combine it, on the other hand, science should be also doing these type of actions of recognizing the communities and indigenous knowledge and combine and create new practices. Thank you very much. There is just very final comment that a person is saying, thank you for this fascinating presentation. I second this message. Thank you very much, Victor. Thanks a lot, Alexander. But thank you a lot. I'm so glad that today we succeed in having this presentation within the Division 52 webinar series. I was very much looking forward to that. You know how much I tried out to find the right moment, because you were in the field, you spent there a lot of the time, you were blocked by a conflict armed there, and I know perfectly how much work you are doing, how many difficulties you went through. So thanks a lot for such an incredible contribution to the Global South vision. I hope we will have other opportunities in the future. And let's conclude with just the final words on behalf of Division 52. We really want to thank you, and you, Victor, you, Alexander, and all the participants. We would love to hear from you in the audience about this webinar. Please provide feedback. And on behalf of Division 52, enjoy the rest of your day. I leave the space for your final words if you want, Victor, and thanks again. Te agradecen por la intervención y todo lo que se hizo el día de hoy, por mostrar estas nuevas perspectivas. Pina sabe todas las limitaciones, todo el trabajo, lo difícil que ha sido enfrentarse a todo lo que requiere hacer este tipo de trabajos, de intervenciones. Entonces, pues espera que en el futuro también se presenten otros espacios para seguir compartiendo. Y pues nada, para que des tus palabras finales o comentarios para finalizar la reunión. Bueno, muchas gracias por el espacio de nuevo. Esto quiero volverlo una invitación a todos los psicólogos y psicólogas y a las personas que trabajan en la salud mental, para que encontremos nuevas alternativas y reconozcamos que dentro de los territorios hay prácticas de cuidado que existen y que se pueden vincular con nuestras acciones para desarrollar transformaciones sociales que se mantengan en los territorios y nos permitan llegar a la paz. Colombia es un país que tiene mucha fuerza de vida, y esperamos que prontamente ese espíritu de chachacuna metido en el conflicto armado cada vez se haga menor, para que puedan acercarse a otras formas y a otras concepciones de la salud mental. Muchas gracias y un abrazo gigante. So thanks again, and see you next time. Bye-bye. Thank you very much. Thanks, Teófilo. Bye. Bye bye, thank you.